बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े डोनर्स जो हैं, 2-3 मेन डोनर्स जो हैं, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पुष्पनाई करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने इजरायली जहरियत के खिलाफ एक मुजाहरा किया था और उन्होंने कहा था कि ये जेनोसाइड हो रहा है और मुसलमान नहीं, इंसानों का कत्लेआम हो रहा है और बच्चों का और औरतों का, इसको रोका जाना चाहिए। तो उसके कुछ डोनर्स जो इजरायली कंपनीज थी वो भी, और कुछ जो नॉन इजरायली कंपनीज है वो उसकी न सिर्फ डोनेशन देने से अलग हुए हैं, बल्कि कुछ लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी अलहदा हो गए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा झटका लग गया और अब देखें कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट का रोल है, उसके बाद उनको मजीद डोनर्स मिलते हैं या नहीं मिलते। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट्स आपको खुद ब खुद मिलती रहेंगी। अमेरिका ने असल में इसराइल की सलामती को अमेरिकन सलामती करार दे दिया और दुनिया भर में इसराइली जहारियत के खिलाफ अब गुस्सा बढ़ रहा है। बेशतर ममालिक में इसराइली सफारत खाने खाली हो चुके हैं और इसराइल ने गाजा में लड़ाई के फेज 2 में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में अमेरिकन शहरियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस गाजा समेत हमसाया ममालिक से क्या खबरें आ रही हैं, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग 14वें दिन दाखिल हो गई है और गाजा पे बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही और बर्बादी के डेरे हैं। गाजा में बिजली, पानी, ईंधन यानी कोई बुनियादी सामान जो है वो इस वक्त नहीं है वहाँ पे, क्योंकि खौफनाक बमबारी में पनाह गज़ीन कैंप, स्कूल्स और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। तो अब तक इस वक्त तक 4000 फलस्तीनी जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं और अब तो चर्चेस को भी नहीं बख्शा जा रहा। गुज़िश्ता रात एक चर्च के ऊपर भी बमबारी से तकरीबन 18 मसीही लोग जो हैं वो बेचारे चल बसे। फलस्तीनी अपने बच्चों के नाम अपने बाजुओं पे लिख रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि सूरत हाल इस नहज पहुंच चुकी है कि गाजा में इसराइली हमलों में हलाक होने के ख्याल से माँ बाप अपने बच्चों का नाम निस्बत उनकी कब्रों और कत्बों पे लिखने से पहले अपने अपने बाजुओं पे लिख रहे हैं कि भूल ना जाए कोई अगर हम मर जाए तो इसराइली इंतजामिया जो है उसने गुज़िश्ता हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने के जितने ख्वाहिशमंद अफराद थे उनको उम्र की पाबंदी कर दी और 65 साल से कम उम्र मर्दों और 50 साल से कम उम्र खवातीन को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत नहीं थी। अब इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में फलस्तीनियों के हक में बढ़ते मुजाहरों की वजह से मिस्र, उर्दन, मराकश, बहरीन और तुर्की में अपने सफारत खाने खाली कर दी। दूसरी जानिब इसराइली फौज के खिलाफ लेबनान के मज़ामती ग्रुप हिज़्बुल्लाह जो है उसके हमले भी जारी हैं और कई ठिकानों और जासूसी आलात को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि अल-कसाम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 रॉकेट जो है फायर कर चुका है। अब फलस्तीनियों के हक में काम करने वाली तंजीमों ने इराक और शाम में अमेरिकन फौजी अड्डों पर भी हमले किए, जबकि यमन के करीब से इसराइल पर ड्रोन हमलों की कोशिश पेंटागन ने नाकाम बना दी। इसराइली आर्मी जो है उसके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो इस जंग को फेज 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बार वो ग्राउंड लेवल पर आकर जंग करेंगे और इससे पहले सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही थी। तो इसराइल के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि जल्द ही गाजा की सरजमीन पर दाखिल हो जाएंगे और ज़मीनी फौज गाजा की सरहद पर जमा होने के लिए तैयार है ताकि फ़लस्तीनियों को इनको अंदर से देख सके। इसराइल के सफारती महाज में तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुस्लिम ममालिक तो सिर्फ मुजामत कर रहे हैं, लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गम गुस्सा है। बहुत से ममालिक में इसराइली सफारत खानों को आग लगा दी गई है। मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक में बढ़ते हुए मुजाहरों की वजह से इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकश, बहरीन और तुर्की में सफारत खाने खाली कर दिए और अब अमेरिका को भी बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में शामिल कर लिया गया। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और 250 बिलियन के करीब जो है इनका GDP है, लेकिन एक पानी की बोतल 2 बिलियन मुसलमान मिलकर गाजा की पट्टी के अंदर नहीं पहुँचा सके, बाकी इमदाद को छोड़ दें। और फ़लस्तीनियों के हक में काम करने वाली तंजीमें जिनमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, उसने इराक और शाम में अमेरिकन फौजी हड्डों पे भी अब हमले किए और यमन के करीब से इसराइल पर ड्रोन हमलों की भी कोशिश हुई और हमास की तरफ भी उनकी तरफ से ताज़ा हमले हो रहे हैं। मीनवाइल जो बाइडन ने कौम से खिताब किया और ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में सपोर्ट किया, अब वो हमास को इजरायली हमले में सपोर्ट कर रहा है। तो हम ईरान को कसूरवार समझते रहेंगे। इसराइल पर हमला ऐसे ही है जैसे रूस का यूक्रेन पर हमला। हम हमास और इसके साथ मिलकर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को बताते रहेंगे कि इसराइल सबसे ताकतवर है। यूक्रेन और इसराइल को महफूज रखना हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मैं कांग्रेस को खत लिखूंगा कि वो अभी नेशनल सिक्योरिटी और इसराइल के लिए फंड्स जारी करें, ये बाइडन ने कहा। अमेरिकन कांग्रेस में काम करने वाले 411 स्टाफ मेंबर्स ने एक खुला खत लिखा है, ओपन लेटर,
جس میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ سیز فائر کیا جائے ورنہ حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو اسرائیلی جو ہیں وہ حماس جنگ، امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا. امریکن وزارت خارجہ کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کی اس کے دوران کشیدگی میں اضافے کے بعد دنیا بھر میں مختلف مقامات پہ امریکن شہری، امریکن مفادات اور دہشت گرد حملے، مظاہرے یا پرتشدد کارروائیوں کے امکانات ہیں. پوری دنیا کے مخالفت کے باوجود امریکہ اور برطانیہ غزہ میں اسرائیل کے جیت کے خواہش مند ہیں. برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے بھی اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کی اور کہا کہ مشکل وقت میں دوست کی حیثیت سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل اور اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل فتح یاب ہو. بہرحال امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی یورپین کنٹریز جو اسرائیل کی غزہ پر جاری فضائی اور ممکنہ زمینی حملوں کی کھل کر حمایت کر رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف سے ہسپتالوں پر بمباری کی بھی مذمت نہیں کی گئی ہے، نہ مسجد کے اوپر نہ چرچ کے اوپر. گزشتہ روز آپ یہ دیکھیں کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہے اسرائیل کے بعد سعودی عربیہ پہنچ گئے. وہاں محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی اور سعودی ولی عہد نے کہ برطانوی وزیر اعظم کو بتایا کہ ریاض غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے کے گناؤنا جرم اور ایک وحشیانہ عمل سمجھتا ہے. بہرحال اسرائیل کو 75 برسوں میں سب سے زیادہ سنگین حملوں کا سامنا ہے اور اس بارے میں اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس چیف نے بھی اعتراف کیا کہ اسرائیل حماس کے راکٹ حملوں کا پیشگی پتہ چلانے اور ان کو روکنے میں ناکام رہا. اسرائیل کا میزائل حملے کو روکنے کا نظام بھی حماس کے ان راکٹس کو روکنے میں ناکام رہا، جس سے اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور فوجی برتری کے تصور کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور امریکن ٹیلی ویژن کے مطابق اسرائیل کی زمینی فوج کو غزہ میں کارروائی کے لیے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے سگنل بھی مل گیا اور دوسری طرف اسرائیلی فوج نے رفح میں گھروں پر بھی بم برسائے جس میں 33 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ انہوں نے الزیتون علاقے میں آرتھوڈاکس چرچ کو بھی میزائل سے نشانہ بنا دیا جہاں سینکڑوں افراد جو تھے وہ پناہ لیے ہوئے تھے. یہ رفح کا علاقہ کیا، یہ آپ سمجھ لیں. جب وہ کہتے ہیں کہ فلسطین خالی کر دو تو اس کی ایج پہ رفح کا علاقہ ہے، تو جو بیچارے خالی کرنا چاہتے ہیں غزہ کی پٹی اور وہ رفح کے علاقے سے آگے جانے کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے اوپر مارا گیا. یعنی جو ان کی بات سن کر جا رہے ہیں وہ ان کو بھی نہیں بخش رہے، ان کو بھی مار رہے ہیں. ادھر مغربی کنارے میں نور الشمس پناہ گزین کیمپ پر حملے میں بھی 12 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ خان یونس علاقے میں بمباری سے 7 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے. مختلف پناہ گزین جو ہیں علاقے، ان سب کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پہ جاں بحق ہونے والوں میں 1500 سے زیادہ تو بچے ہیں، 1000 خواتین اور 120 بزرگ شامل ہیں، جبکہ تباہ حال عمارتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ رضاکاروں کے لیے اب ملبے تلے دبے افراد کو نکالنا ممکن ہی نہیں رہا. امدادی سامان ابھی تک غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. اقوام متحدہ کا خود کہنا ہے کہ غزہ میں پینے کا پانی نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ گندا نالیوں کا پانی پینے پہ مجبور ہیں. لوگ اسرائیلی فوج کے حملے سے نہیں مرے تو وہ آلودگی اور وبائی امراض سے مر جائیں گے. اس ضمن میں مصر کی جانب سے آج رافع کراسنگ کھولنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا اور اس غزہ میں امدادی سامان کے قافلے آج داخل ہوں گے. پہلے قافلے میں 20 ٹرک شامل ہیں، جبکہ 100 ٹرکس قطار میں موجود ہیں. پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے پاک فوج اور NDMA کی امدادی ایشیا کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے مصر پہنچ گئی ہے. شکر ہے ہم نے بھی اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ جیسے اپڈیٹس آتی ہیں اسرائیل اور حماس کے اوپر وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا. Until the next time, اللہ حافظ.